मैं अब बाकायदा इस महफ़िल पाक का आगाज़ तलावत कलाम हकीम से करवाता हूँ। अज़ीज़म कारी मोहम्मद सुहेल अमीर ज़ियाई तशरीफ़ लाती हैं और कुरान करीम की आयात व बय्यनात से इस महफ़िल पाक का आगाज़ करती हैं कारी मोहम्मद सुहेल अमीर ज़ियाई। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूल अल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما.
تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. صدق الله